সাবিত্রী দেববর্মানি নেতৃত্বে 28 পরিবার বিজেপি আকাरै তিনি আইপিএফ নীতি পার্লামেন্টनि जबाव जोंबाय सामिलु फैया এই গতম সিপিআইএম नि 7 फेमिलि बरग जोंबाय गोदाल फैया टोटल 35 फेमिलि नि 102 भोटार তিনি আইপিএফ টিও ফাই গোদাল फैया उनबागै बरन पाइपलाया हामबाय मारियो শুধু ও মানদাই কনস্টিটুয়েন্সি সিমিয়া সারা ত্রিপুরা ন যিনি আইপিএফ নীতি পার্লামেন্ট চাজাগৈ যিনি পাইথাক সানমুং ত্রিপার্লামেন্ট সারা ত্রিপালসিলিয়া ওয়ান সুমুন ওয়ান সুবিनो ত্রিপুরাनि যত ত্রিপুরা সারক তবে আইপিএফ नो हमजागै एबा आइपिएफ नि जे जबा जे दाबिनो फैयो जों गोसोखाङो आगु दङ त्रिपार्लामेन्ट आमुनो हमजागै तब जों त्रिपुरा सारक जतनो याखिसै दं हामबाय kalau di sini kita lihat mana di sungai sudah ada ini sama orang tahu betul betul ya kali kaitan tahu sekarang ini edisi semua ya benar BJP yang melakukan ini bukan hanya langsung mengundang abo जों tahu joining program busawi akongno जों saimanya ko tahu future tamu haikono sini naharmung जों saisung busawi na bakai जों edisi no sini yago klaiman abo जों naidong karon edisi amjai nana जों ত্রিপার্লামেন্ট সানবাও edisi amjai tesrekono IPF ni yagono unani namo sini tinangni sabuti susuloni kogno wansu